Ovo je jedna od grdosija od koje u mnogome zavisi genetski potencijal našeg stočarstva. Od ovakvih vola i zakletih neženja uzima se seme za oplođavanje bikovskih majki, a i oni sami su bezgrešno začeti od semena bikovskog oca. Izgleda komplikovano, pa je mnogo bolje da nam o procesu reprodukcije, uzgoja i nege bikova u Stočarsko-veterinarskom centru u Krnjači nešto podrobnije kaže čovjek koji je za ovo oblasti tekako stručan. Gospodine Brka, otkrite nam identitet ovog bika. Ovo ovdje je bik Sant, trenutno najbolji špic bik u našem centru. On je poreklom iz Austrije, iz čuvene samurajeve linije. Njegovi potomci, pre svega ženski potomci krave, su visokomlečne krave sa velikom proizvodnjom i služe za poboljšanje genetskog potencijala krava, te populacije u našoj zemlji. On služi kao bikovski otac, njegovi muški potomci dolaze u obzir da dođu u naš centar jednog dana i da postanu i oni bikovi koji će da proizvode seme. Stočarsko-veterinarski centar za osemenjavanje i reprodukciju u Krnjači opredelio se za proizvodnju domaćih bikova. Uprkos krizi u srpskom govedarstvu ima još dovoljno dobrih domaćina koji uspevaju da odgaje vrhunske bikovske majke koje daju i preko 10.000 litara mleka godišnje. Takve plotkinje osemenjavaju se semenom najboljih bikova, a njihovo muško potomstvo, ukoliko prođe selekciju, kupuje centar u Krnjači. Koliko doza semena da, recimo, ovaj bik? Vidimo, sad se baš oglašava kao da bi vam trebalo da ga intervjušemo. Prosječna količina semena, odnosno doze koje se dobije od jednog ejakulata je oko 300-350. Međutim, taj broj može da varira od 100 doza do preko 1000, pa i sami vidite koliko je to velika vrednost jednog skoka, jednog bika. I to ga kvalifikuje kao špic bika. Koliko su ovi naši bikovi, uslovno rečeno, slabiji od ovog Austrijanca? Što se tiče proizvodnje semena, oni su na istom nivou. To je njihova biološka karakteristika, količina ejakulata je ista i kod domaćih i kod stranih. Ono što ih izvela, taj genetski potencijal i ono što smo rekli kod domaćih bikova, ta predisponiranost za prilagođavanje našim domaćim uslovima ishrane, nege i smeštaja. Stručnjaci iz Krnjače kategorički su protiv uvoza stelnih junica. U našim uslovima nege i uzgoja uvozne krave i bikovi ne daju očekivane rezultate. Smatramo, na osnovu našeg iskustva i tradicije, ipak smo mi najstariji centar u Republici Srbiji, da kroz domaće bikove prenesemo na potomstvo i tu prilagođenost našim uslovima, a da opet bude prisutna i ta vrhunska genetika iz inostranstva. Znači, jedna dobra kombinacija strane genetike i domaće prilagođenosti. Kakav je uticaj vašeg centra na, da tako kažem, genetsku mapu govedarstva u Srbiji? Koliko vi uspevate da unapredite proizvodnju mleka u Srbiji? Trudimo se što više. To je jedan od naših osnovnih ciljeva i opredeljenja. Mi inače pratimo intenzivno rezultate ćerki, pre svega, naših bikova. Odlazimo na kontrolu mlečnosti, kontrolišemo kakva je proizvodnja, da vidimo šta smo postigli u sledećoj generaciji. Naravno, imamo dobru saradnju sa selekcijskom službom, sa institutima i fakultetima i svaka povratna informacija sa terena nam je jako bitna. Zoran Ivković iz Lebana je vlasnik 7 bikovskih majki, od kojih je jedna dala 3 bika centru u Krnjači. Jedan od potomaka njegovih bikovskih majki je i rasni simentalac bik Vili. Unazad nekih 5-6 godina, redovno iz moje štale dolaze telad, muška telad ovdje, zato što je tu neka genetika dostigla u možda 4-5 generacije najboljih evropskih bikovskih očeva i onda to su krave koje su ravne kravama u Nemačkoj, Austriji i po proizvodnji mleka i po dugovečnosti i po svim tim osobinama. Ali kako se dolazi do bikovske majke? Kako ste vi uspeli da... Da vam kažem, to je jedan mukotrpan posao koji zahteva najmanje 10 godina. I moram ovo da kažem da bi javnost u Srbiji, možda i naši političari i poljoprivrednici znali da to što radi u Nemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, sve to mi možemo. Kod nas, samo da budemo zainteresovani, da budemo ti koji hoćemo. Protiv toga sam što se ovo, mislim, radi uvoze junice i tako da neki ljudi dolaze do neke pare bez muka, a u principu ne uvozi se uvek ono što je neki kvalitet koji je bolji od našeg. Centar ima i savremenu akreditovanu laboratoriju u kojoj se vrši pregled semena bikova. Od jednog ejakulata, 600 doza puta 15 bikova, znači proizvodnja može dnevna da bude oko 4, 5, 6 hiljada, pa 2 puta nedeljno, pa puta ne znam koliko mesečno i to bi bilo neki 30.000 na nivou meseca. Sve se znači ostaju u vodenom kupatilu, odatle se uzima visijeća kap, stavlja se na samu pločicu
posmatra se znači pokretljivost spermatozida i onda se fotometrom broji, znači utvrđuje se tačan broj spermatozida. Ako to zadovoljava norme, ide u obradu gde će se znači razrediti i ići na punjenje u ove pajete, takozvane slamke ili pajete. Dakle, ovo je srce laboratorije, tamo se skladišti seme, U prostoriji koju ste malo pre videli, tamo se skladišti seme, zamrzava i skladišti. Tamo provodi 72 sata po zamrzavanju seme, a onda se ponovo vraća u laboratoriju gde će biti iskontrolisano i utvrđeno da li je prošlo zamrzavanje, pošto desi se da pri tim niskim temperaturama, koje su minus 196 stepeni, desi da ugine veći broj nego što je potrebno, a onda se to sve ne uništava.